действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, которая проходит с участием президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона в Кохи-Сомон с правительственной резиденции города Душанбе. Good afternoon, dear viewers. We are beginning the live broadcast of the official opening ceremony of the 4th High-Level International Conference on the International Decade for Action Water for Sustainable Development 2018-2028, taking place with the participation of the President of the Republic of Tajikistan, leader of the nation, Honorable Emomali Rahmon, at the Koghi-Somon government residence in the city of Dushanbe. پخش مستقیم این چهاربینی سطح بلند توسط همه شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی به راه مانده شده. همچنین برای هیئت خبرنگارانی که در داخل بینای کوهی-سومون هستند نیز شرایط مساعد برای انعکاس این چهاربینی مهم سیاسی فراهم آورده شده است. С минуты на минуту здесь начнется торжественная церемония открытия данного мероприятия высокого уровня, прямая трансляция которого осуществляется всеми телевизионными и радиоканалами страны. Для представителей отечественных и зарубежных средств массовой информации, находящихся в здании Кохи-Сомон, созданы все необходимые современные условия для широкого освещения этого важного международного события. At any moment now, the solemn opening ceremony of this high-level event will begin here with live coverage being broadcast by all television and radio channels across the country. All the necessary modern conditions have been created for representatives of domestic and foreign media present in the Koghi-Somon building to ensure comprehensive coverage of this important international event. بینندگان گرامی، طور ما مشاهده میکنیم در مکان برگزاری کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند عاید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 مهمان ها وارد شده ایستادند و پس از چند لحظه این چهاربینی سطح بلند که در دایره تشبوس های بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان وابسته به آب و اقلیم عملی کرده می شود آغاز خواهد شد. پایتخت مملکت شهر دوشنبه اینک بار چندم است که میزبانی چنین چهاربینی های سطح بین المللی می گردد. این همه شرافت استقلال دولتی و نتیجه سیاست دوربینانه پیشوای ملت می باشد. Постепенно участники конференции направляются в главный зал комплекса, где уже через несколько минут начнется церемония открытия Душанбинской конференции высокого уровня по водным вопросам. В зале ощущается особая торжественность и значимость предстоящего момента. Участники конференции занимают свои места в ожидании начала официальной программы. Представители средств массовой информации готовятся к прямой трансляции. Операторы настраивают камеры, а организаторы завершают последние приготовления. Величественный зал наполняется атмосферой единства и международной солидарности. Здесь собрались представители государств, международных организаций, эксперты и партнеры, объединенные общей целью поиском эффективных решений для рационального использования и сохранения водных ресурсов. Уже через считанные минуты прозвучат официальные приветствия и будет дан старт работе международной конференции высокого уровня, которая вновь объединяет мировое сообщество в Душанбе для обсуждения важнейших вопросов устойчивого развития, водной безопасности и совместных действий во имя будущих поколений.
Participants of the 4th High-Level International Conference on the International Decade for Action Water for Sustainable Development 2018-2028 are arriving at the magnificent Coche-Salmon complex, one of the principal venues for international forums and official events in the capital of Tajikistan. From the very first moments, a special atmosphere of diplomatic dialogue, mutual understanding, and shared responsibility for the future of the planet's water resources can be felt here. کنفرانسی چهارمی بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با سازمان ملل متحد و شریکان بین المللی تشکیل کرده شده. برگزاری این همایش بین المللی ادامه منطقی تشبس‌های پیگیرانه جهانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در سمت دیپلماتیای آب و اداره کنی استوار ذخیره‌های آبی می باشد که از جانب جامعه جهانی دستگیری وسیع پیدا نمودند. Четвертая международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы. Leader of nation, President of the Republic of Tajikistan, esteemed Imam Ali Rahman, distinguished heads of delegations and conference participants, ladies and gentlemen, on behalf of the organizing committee of the 4th International High-Level Conference on the International Decade for Action Water for Sustainable Development 2018-2028, I have the honor to welcome you all to the Republic of Tajikistan and to declare the conference open. It is now my distinct honor to give the floor to the President of the Republic of Tajikistan, Leader of Nation, His Excellency Mr. Imam Ali Rahman. Please, Your Excellency. Marhamat, Janob Ali, Sukhan Bashmo. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عالی جنابان، محترم رهبران هیئت‌ها، خانم‌ها و جنابان، پیش از همه تشریف هر یکی شما را به سرزمین باستانی تاجیکستان صمیمانه خیر مقدم میگویم. برای ما مایه افتخار است که امروز در دایره روند آب دوشنبه کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 برگزار می‌گردد. این کنفرانس با تشکل عهده‌داری‌های مشترک ما برای تحکیم همکاری و صورت بخشیدن با عملها جهت حل یکی از موضوعهای حساس زمانی معاصر مساعدت می‌کند. ما اشتراک فعال و سهم‌گذاری شما را در پیشبرد روزنامه جهانی آب بلند قدر می‌کنیم. اشتراکچیان گرامی،
طی سالهای آخر تاجیکستان با مقصدی در مرکز روزنامه رشد بین المللی قرار دادن مسئله آب یک سلسله تدبیرهای عملی اندیشید. در این جهت کشور ما توسط تشبس‌های خود در ساحه آب که از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد همیشه دستگیری یافتند پیوسته تلاش می‌ورزد. جوهر این تلاش‌های ما از مسئله‌های بلند برداشتن مقام و منزلت آب، ثروت بی‌بهای حیات عبارت است. تاجیکستان همانا جانبدار برخورد متوازن، فراگیر و با ثمره عملی نگرانیده شده می باشد. اعلان 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار گواهی واضح کوشش‌های مشترک ما در این سمت باشد. علاوه بر این برگزاری موفقانه کنفرانس تاریخی آب سازمان ملل متحد در سال 2023 تحت میزبانی تاجیکستان و نیدرلند ضرورت عهده‌داری‌های جهانی را برای تیزانیدن عملها در ساحه آب واضحاً نشان داد. ما در دایره روند آب دوشنبه با تلاش‌های خود در سمت تشکیل پلتفرم بین المللی فراگیر و شفاف ادامه داده امروز چون عنعنه حکومت‌ها و دیگر جانب‌های منفعت‌دار را از سراسر جهان برای در عمل تطبیق نمودن عهده‌داری‌های مربوط به آب گردی هم آورده ایم. باید اعتراف کرد که با وجود پیشروی‌ها در موضوع آب جهان هنوز هم با یک زمره مشکل‌های روبرو می باشد که روند نائل‌شوی به هدف ششم رشد استوار را دشوار کرده است. حالا میلیاردها نفر آدمان با آب نوشابه بی خطر و خدمت‌رسانی‌های بهداشتی دسترسی ندارند. نزدیک به 4 میلیارد نفر هر سال حداقل یک ماه با نارسایی شدید آب دچار میشوند. تمایل‌های جاری گواهی می‌دهند که این مشکل‌ها در آینده به طور نظررس افزایش خواهند یافت. طبق تحقیقات نوی کارشناسان طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حداقل به 25% زیاد می شود و این ضرورت استحصال 50% بیشتری غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. ساحه‌های نو و با سرعت رشد یابنده از جمله صنعت سبز، شهرسازی، استحصال آذوقه‌واری و انفراستراکچور رقمی طلبات با آب را باز هم زیاد خواهند کرد. این روند ضرورت گذارش به تکنولوژی‌های صرفه‌کارانه آب، مدیریت مؤثر ذخیره‌ها و هماهنگسازی بهتر سیاست آب، انرژتیکا و آذوقه‌واری را دوچار می‌سازد. علاوه بر این
تأثیر پیامدهای تغییریابی اقلیم از جمله خشکسالی، آبخیزی‌ها، آبشوی با سرعت پیریک‌ها و بلندشوی سطح بحر وضع جاری را دوچند شدت می‌باشد. واقعیت ذکر شده برای نظام‌های علاقه آسیب پذیر فشار علاوه‌ای ایجاد می‌کند. این نشان دهنده‌ها تنها پیشگویی نیستند بلکه هشداری جدی و دعوت به عمل به هر یکی ما میباشد. اشتراکداران محترم، جهت حل و فصل مشکل‌های مربوطه تاجیکستان در سطح ملی و منطقوی نیز چاره‌های ضروری می‌اندیشد. در دایره برنامه اصلاحات ساحه آب، زمینه‌های حقوقی و نهادی برای تطبیق مرحلوی مدیریت همگرایی ذخیره‌های آب به طور نظررس تحکیم یافته، انفراستراکچور کلیدی نوسازی گردیده است که علاقه ثمرناکی و استواری استفاده آب را بهتر می‌کند. برای صورت بخشیدن به روند نهایی به هدف ششم رشد استوار در کشور ما، استراتژی ملی آب تا سال 2040 و برنامه دولتی تأمینات آب نوشاکی و بهداشت برای سالهای 2025-2029 قبول گردیدند. این سندها افزایش‌های دراز مدت و تدبیرهای مشخص را برای رشد ساحه آب معین می‌نمایند. ما نیت داریم که تا سال 2030 تطبیق پوره مدیریت هماهنگ شده ذخیره‌های آب را در سطح ملی و حوزوی تأمین نموده، نظام معاصر علماً اساسناک، استوار و ثمرناک را تأسیس دهیم. همزمان با این ما تلاش داریم که تا سال 2040 دسترسی به آب متمرکز را حداقل برای 90% اهالی تأمین نماییم. ما تصمیم گرفتیم که به این وسیله دسترسی هر یک شهروند را به آب تازه و آشامیدنی کفالت دهیم. در برابر این تاجیکستان نقشه دارد که مقیاس تکنولوژی‌های صرف کننده آب را زیاده از 40 برابر افزایش داده، استفاده ثمرناک این نعمت بی‌بها را به یک ابزار کلیدی مطابق شوی با تغییریابی اقلیم تبدیل دهد. گذشته از این ما نیت داریم که تا سال 2040 رقمی کنانی مدیریت ذخیره‌های آب را تا 80% افزایش داده، با این راه شفافیت، ثمرناکی و استواری قبول قرارهای مربوطه را تأمین نماییم. دوستان گرامی، ما بر رشد همکاری‌های فرامرزی در ساحه آب اهمیت خاصه می‌دهیم. جهت تحکیم مبادئ اعتماد، شریکی و مکالمه سازنده در آسیای مرکزی آید به حل مسائل مهم آب همیشه کوشش به خرج می‌دهیم. تاجیکستان با فوند بین المللی نجات بحر ارال همچون پلتفرم مساعد منطقوی برای بررسی و حل مجموع مسائل آب به خاطر رشد استوار می‌نگرد. وابسته به این و با در نظر داشته مشکلات معاصر و نیازهای کشورهای منطقه، ما جانبدار تکمیل ساختار این فوند و در چارچوب آن تأسیس دادن کمیسیون بین دولتی انرژتیکی برای آسیای مرکزی است.
این کمیسیون میتواند همچون یک ابزار مهمی تحکیم همکاری منطقوی و تأمین رشد استوار حوزه بحر عرب خدمت نماید. حاضرین محترم، در سالهای اخیر در سالهای بین المللی عمل آب و روزنامه عمل آب برای حل و فصل مشکلات مربوط به آب زمینه‌های مستحکم فراهم ساختند. با وجود این در جاده رفع این مشکلات به نفع امروز و آینده سیاره ما هنوز دچار مانع‌های جدی هستیم. برای برطرف کردن این مانع‌ها در سراسر جهان در سطح‌های ملی، منطقوی و جهانی اقدام‌های نظررس راه اندازی می‌شود که باید یگانگی و همکاری را در سمت آب تقویت باشد. در این راستا ما به تلاش‌های متوازن، مؤثر و فراگیر منفعت‌های مشترک نیاز داریم. تاجیکستان بر این نظر است که به مقصد توسعه این تلاش‌ها و عملی سازی آنها امروز ضرورت گزارش به مرحله نوی همکاری جهانی در ساحه آب به میان آمده است. از این لحاظ ما پیشنهاد می‌نماییم که چارچوب دوشنبه برای آب تأسیس داده شود. این چارچوب می‌تواند روندهای جاری را در مسائل آب تحکیم بخشیده، زمینه مساعد را برای هم آهنگی و همگرایی تلاش‌های مشترک جهت رسیدن به نتیجه‌های عملی مهیا سازد. حاضرین گرامی، ما به مرحله جنبشی در ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار نزدیک می‌شویم. ضرور است که از حالا درباره روزنامه جهانی آب بعد سال 2030 اندیشه نماییم. اقدام‌های ما در این جاده باید از دستاوردهای 10 ساله روزنامه عمل آب و تجربه روند آب دوشنبه منشأ گرفته به حل مسائل روزافزون مربوط به آب روانه کرده شوند. یادآور می‌شوند که ما در پیش‌روی برگزاری سلسله همایش‌های مهمی سطح جهانی در ساحه آب از جمله کنفرانس آبی سازمان ملل متحد در سال 2026 و سمیت هدف‌های رشد استوار در سال 2027 قرار دارد. همزمان با این در سال 2028 شهر دوشنبه میزبان کنفرانس آبی سازمان ملل متحد خواهد گردید که از 10 ساله جاری بین المللی عمل آب برای رشد استوار نتیجه گیری خواهد کرد. بر این باورم که نتیجه این همایش‌ها با تشکل روزنامه جهانی آب پس از سال 2030 مساعدت خواهد کرد. در این روند رسیدن به نتیجه‌های عملی مبلغ‌زایی استوار، همگرایی سیاست آب با اقلیم و انرژتیکا، آذوقه‌واری و نظام‌های محیط زیستی، همچنین تقویت همکاری منطقوی و بین المللی باید موضوعهای کلیدی روزنامه نوی آب را تشکیل دهند. در این زمینه چارچوب دوشنبه برای آب محرک پیشبرد روزنامه جهانی آب پس از سال 2030 خواهد شد. خانم‌ها و جنابان، کامیاب گردیدن ما در این مسیر پیش از همه به همکاری با اعتماد، درک مشترک مشکلات و دریافت راه‌های حل آنها وابستگی دارد. بیایید از امکانیت‌های کنفرانس امروزه همچون
نقطه گردش در حل و فصل مسائل آب استفاده نماییم. همه ما مسئولیت مشترک مهم داریم. گنجینه بی‌بهای سیاره یعنی ذخیره های آب را باید برای نسل های امروز و آینده عاقلانه و ثمرناک اداره نماییم. حاضرین گرامی، در خاتمه میخواهم اعلان نمایم که ما به مقصد پیشبرد و تقویت دیپلماتیای آب و متحد کردن تلاش‌های جامعه جهانی برای آینده استوار و بی‌خطر جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را در ساحه آب تأسیس دادیم. این جایزه برای اعتراف نمودن سهمی برجسته در رشد همکاری‌های بین المللی، تحقیقات علمی، سیاست استواری آب و پیشبرد راه‌های حل مؤثر مشکلات جهانی آب نگرانیده شده است. تشکر از توجهتان. خوش آمدید بار دیگر. سلامت باشید. تشکر زیاد محترم جناب ولی. میخوام از نام اشتراکچیان کنفرانس و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب ولی محترم امام علی رحمان برای سخنرانی پرمحتوا اظهار منتداری بیان نمایم. محترم جناب عالی، اجازت فرمایید همچنین شما را برای نقش باریزتان در پیشبرد فعالانه مسائل آب و اقلیم در روزنامه جهانی عرض سپاس نمایم. Distinguished participants, I would now like to give the floor to the Prime Minister of the Republic of Burundi, His Excellency Mr. Nestor Ntahontuye. Please, Excellency, you have the floor. Excellences, Monsieur le Président de la République de Tadjikistan, Vos Excellences, distinguished جناب رئیس، عالی جنابان، خانم‌ها و جنابان، سران دولت‌ها و حکومت‌ها، جناب دبیر کل سازمان ملل متحد، نمایندگان گرامی، خانمان و جنابان، consacré à l'eau, source de vie, de dignité et de paix. شرکت در این کنفرانس مهم در شهر دوشنبه بخشیده به آب که منبع حیات، عزت و شان شرف و صلح در بین مردم میشد، برای جمهوری بروندی شرفی بزرگ است. اجازه دهید منتداری صمیمی مردم بروندی را با حکومت جمهوری تاجیکستان و سازمان ملل متحد برای میزبانی این کنفرانس بین المللی سطح بلند در دایره روندی دوشنبه راجع به مسئله های آب بیان کنم. برای افریقا آب یک مسئله موجودیتی است، زیرا آن به واسطه به کشاورزی، تندرستی و امنیت غذایی، انرژتیک، محیط زیست و همچنین به ثبات اجتماعی و صاحب اختیاری اقتصادی تأثیر رسان است. Monsieur le Président, جناب پرزیدنت،
بروندی به این ملاقات اهمیت خاصه قائل است که لحظه خیلی مهم برای تطبیق 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار برای سالهای 2018-2028 و اینچنین تطبیق برنامه رشد سازمان ملل متحد برای سال 2030 به خصوص هدف ششم رشد استوار اوید به دسترسی همگانی به آب نوشیدنی سالم و بهداشت صورت میگیرد. et à la pleine jouissance de tous les droits humains. بروندی همیشه تکرارا تایید میکند که دسترسی به آب نوشیدنی سالم و تازه و بهداشت یک حقوق بنیادی انسان بوده برای عزت و شأن و شرف انسان و برخورداری کامل از تمام حقوقهای انسان مهم است. با وجود این علیرغم پیشرفت که به دست آورده شده است مشکلات برای بسیاری از کشورهای در حال رشد نظررس باقی میماند و ویژه برای کشورهای افریقایی نیازهای برای ساختار تأمینات آب و نظامهای بهداشتی مدیریت تشابه‌ها و دسترسی منصفانه به خدمت‌رسانی‌های اولیه نظررس باقی میمانند مخصوصا در منطقه‌های دهاتی و جامعه‌های آسیب‌پذیر. در این رابطه کشوری من تلاش‌های خود را برای توسعه دسترسی به آب نوشیدنی و بهبودی نظام‌های بهداشتی محافظت منابع ذخیره‌های آبی و مساعدت مدیریت استواری تقسیمات آب در حوزه‌های آن ادامه می‌دهد. بروندی مدیریت همگرای منابع ذخیره‌های آبی را همچون یکی از اولویت‌های کلیدی برای تأمین استفاده منابع ذخیره‌های آبی به طور استوار، منصفانه و تاب‌آور از جمله در حوزه‌های فرامرزی در نظر می‌گیرد. ما برای همکاری‌های منطقوی و بین‌المللی جهت مدیریت منابع مشترک ذخیره‌های آبی اهمیت زیاد قائل هستیم و معتقدیم که آب باید همچون محور همکاری صلح و همبستگی میان مردم باشد. آب هرگز نباید به عامل تفریقه میان ملت‌ها تبدیل نیابد بلکه همچون میراث مشترک خدمترسان برای صلح همکاری و همبستگی انسانیت باقی ماند. عالی جنابان، بروندی از تأثیر افزاینده تغییریابی اقلیم به گروه‌های آسیب پذیر به خصوص زنان، کودکان و اهالی دهات که دریافت رزق‌خروجی آنها از ذخیره‌های طبیعی به واسطه وابسته است پیوسته نگرانی عمیق دارد. ما تلاش‌های بین‌المللی برای تقویت همگیری مسائل مربوط به آب و اقدامات اقلیمی جهانی از جمله پیشرفت‌های حاصل شده در کنفرانس‌های اخیر جانب‌ها و اینچنین تشبوس ابتکاراتی که با سازگاری و تاب‌آوری در برابر آب مساعدت میکنند استقبال میکنیم. در این رابطه بروندی تلاش‌ها جهت تقویت روزنامه اقدام‌های مربوط به آب را توسط راه‌های حل مشخص فراگیر، نوآورانه و تحول بخشنده دستگیری میکند. ما کنفرانس دوشنبه را همچون نقطه اساسی انعطاف جهت کنفرانس آب سازمان ملل متحد در سال 2026 می‌بینیم و تعهد خود را نسبت تقویت سفربری دست جمعانه برای سرعت بخشیدن به روند نائل شدن به هدف ششم رشد استوار و وظیفه‌های 10 ساله بین المللی آب دوباره تایید می‌کنیم. بروندی همچون اهمیت استراتژی کوه و پیره‌ها را برای امنیت آبی در سطح جهانی اعتراف می‌کند. ما تلاش‌های تاجیکستان را برای مساعدت به حفظ پیره‌ها و جلب توجه جامعه جهانی به عاقبت‌های آبشوی با سرعت آنها به علت تغییریابی اقلیم تحسین می‌کنیم. ما باور داریم که تقویت همکاری‌های علمی بین‌المللی خیلی مهم است
аст то дарку фаҳмиши чархаи гардиши об амиқу васеътар шавад ва низомҳои самараноки мониторинг мушоҳида ва огоҳкунии барвақтӣ таҳия карда шаванд. мо инчунин даъват ба амал меоварем то низомҳои огоҳкунии барвақтӣ ва мониторинги гидрометеорологӣ бахусус дар минтақаҳое ки бештар аз ҳама дар маърази офатҳои марбут ба иқлим қарор мегиранд. Excellences, Mesdames et Messieurs, la réalisation des objectifs liés à Oli l'eau janobon, nécessite noil des shudan moyens ba adéquats. Les pays en ноил шудан ба développement ҳадафҳои doivent марбут financer ба à об cri манобеи de la кофии communauté захираҳоро тақозо internationale, мекунад. des banques multilatérales de développement et des partenaires techniques. кишварҳои дар ҳоли рушд ба кӯмаку дастгирии бештар аз ҷониби ҷомеаи байналмилалӣ бонкҳои рушди бисёрҷониба ва шарикони техникӣ ва молиявӣ ниёз доранд. бурунди хостори афзоиши маблағгузорӣ барои зерсохтҳои об беҳдошт мутобиқату созгорӣ бо иқлим ва тақвияти тобоварии ҷомеа аст. бурунди бовар дорад ки содасозии дастрасӣ ба механизмҳои маблағгузории байналмилалии иқлим ва об барои кишварҳои дар ҳоли рушд зарурӣ аст то ин ки осебпазиртарин ҷомеаҳо тавонанд аз роҳҳои ҳалли мушаххас ва мутаносиб бо шароит бо суръат баҳраманд шаванд. мо ҳамчунин рушди чарикии фарогирро бо ҷалби ҳукуматҳо мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ҷомеаи шаҳрвандӣ бахши хусусӣ ҷавонон занон ва ҷамоатҳои маҳаллӣ ташвиқ мекунем. бурунди мин баъд рушди ҳамкориҳои бештар динамикии ҷануб ба ҷанубро ташвиқ мекунад ки ба роҳҳалҳои амалӣ тамаркуз кунанд бахусус дар ҷодаи обёрӣ гидроэнергетика мудирияти ҷамоатии об ва интиқоли технологияҳои муносиб. мо итминон дорем ки ҷавонон ва занон бояд ба мудирияти об ва стратегияҳои тобоварӣ ба иқлим ҳамчун омилҳои асосии тағйирот ва рушди устувор комилан ҷалб карда La шаванд. protection des écosystèmes et du développement des infrastructures hydrauliques. Nous travaillons également à renforcer la résilience des communautés rurales qui sont les premières victimes des dérèglements climatiques. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Afrique possède des fleuves immenses, les lacs stratégiques, des nappes souterraines considérables et un potentiel hydroélectrique exceptionnel. ҷанобон Pourtant, хонумон ва des millions ҷанобон d'Africains n'ont toujours pas accès Afrique- à l'eau potable. Cette дорои contradiction рудхонаҳои interpelle васеъ le кӯлҳои pouvoir стратегӣ захираҳои назарраси обҳои зеризаминӣ ва зарфияти истисноии гидроэнергетика мебошад. бо вуҷуди ин миллионҳо африқоиҳо ҳанӯз ҳам дастрасӣ ба оби солими нӯшиданӣ надоранд. ин гуна тазод фикру андешаронии дастаҷомонаи моро тақозо мекунад. вақте он расидааст ки ба сармоягузорӣ дар зерсохти об беҳдошт низомҳои обёрӣ фановариҳои иқлимӣ ва механизмҳои пешгирии офатҳои табиӣ суръат бахшида шавад. dans le bassin du Nil, dans la région des Grands Lacs et autour du lac Tanganyika, nous devons renforcer les mécanismes africains de solidarité hydrique, de partage des connaissances et de бурунди нисбати дипломатияи об боварии қавӣ дорад. обҳои фаромарзӣ бояд макони ҳамкорӣ бошад на ташаннуҷ. дар ҳавзаи нил минтақаи кӯлҳои бузург ва атрофи кӯли Танганьика мо бояд ба хотири ҳамбастагии об табодули дониш ва мудирияти дастаҷамонаи манобеи захираҳо механизмҳои африқоиро тақвият диҳем. об метавонад мардумони моро ба ҳам бештар муттаҳид созад агар мо нисбат ба рақобат ҳамкориро интихоб کنیم. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. L'Afrique ne veut pas être seulement un continent qui subit les crises. L'Afrique veut اولی aussi جنابان une partie des solutions. ما این خواستاری عدالت اقلیمی و مالیوی بیشتر شویم زیرا کشورهایی در حال رشد نمیتوانند به دفعه مربوط به آب بدون مبلغ‌گذاری دست شریکی متوازن و انتقال فناوری های مؤثر و ایجاد ظرفیت استوار نایل شوند.
de coopération et de prospérité partagée. افریقا نمیخواهد تنها همین گونه عقیده باشد که از بحرانها اذیت کشد. افریقا میخواهد جزئی از راه‌حل‌های جهانی باشد. جوانان ما، منابع ذخیره‌های طبیعی، ظرفیت انرژتیکی و تاب‌آوری ما یک نیروی عظیم برای آینده بشریت را افاده میکنند. بروندی معتقد است که باید همچنین عامل صلح، همکاری، رفاه و شکوفایی میان ملت‌ها باقی ماند. در برابر مشکلات جهانی اقلیم و آب هیچ کشوری نمیتواند به تنهایی عمل کند. مسئولیت دست جمعی ما باید تعهدات را به عمل‌های مشخص، یکدلانه و استوار به منفعت نسل‌های حاضر و آینده تبدیل دهد. بروندی تکرارا تأیید می‌سازد که کاملا آماده است با تمام جامعه جهانی برای بنیاد آینده تاب‌آورتر، عادلانه‌تر و استوارتر برای همگان کار کند. زنده با تاجیکستان، سازمان ملل متحد و تشکر برای لطف توجهتان. We express our profound appreciation, ما Mr. Prime Minister, for اظهار your می‌داریم substantive می‌کنیم به statement. شما جناب سروزیر برای سخنهایتان در محفل امروزه. In cooperation with the United Nations. این کنفرانس در همکاری با سازمان ملل متحد از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان تشکیل کرده شده است. حالا ما سخن را می‌دهیم به نماینده سوده مخصوص دبیر کل سازمان ملل متحد جناب رتنا مرسودی. خواهش میکنم. Mr. President, Mr. Prime Ministers, جناب پرزیدنت، عالی جنابان، وکیلان محترم، همکاران، دوستان، آب همه ما را با هم می‌آورد. آب، غذا و انرژی را شهرها، طبیعت، اقلیم و رشد جامعه‌ها و کشورها را می‌پیوندد. حیات‌های ما، گذشته و آینده ما با هم پیوند مشترک خواهند داشت. در اینجا دوشنبه از نام رهبریت سازمان ملل متحد به شما میnnت‌داری بیان میکنیم و روزنامه جهانی آب رو در اینجا مورد بررسی قرار خواهیم داد. برای مکالمه و شریکی و عمل برای آب این خیلی مهم است. commitments of 2023 آب همه ما را با هم می‌آورد. آب غذا و انرژی را، شهرها و طبیعت، اقلیم و رشد جامعه‌ها و کشورها را می‌پیوندد. با طرف بیشتر و تا رفت بیشتر آن به یکی از مسائل تاثیرگذار آینده مشترک عمومی ما تبدیل می‌یابد. در زمانی که جهان با تفریقه و نامعینی افزاینده روبرو است، آب به ما چیز مهمی را خاطررسان می‌کند. حیات و آینده ما هم پیوسته عمیق باقی می‌ماند. آب اینچنین به ما امکانیت بی‌نظیر را می‌دهد، نه تنها برای رفع خطرها بلکه برای بنیاد همکاری، استواری و رشد استوار یکجایه. شرف بزرگ است که امروز از نام دبیر کل سازمان ملل متحد در دوشنبه با شما همراه می‌شوم. می‌خواهم از حکومت تاجیکستان برای راهبری پیوسته‌اش در پیشبرد روزنامه جهانی آب و برگزاری این کنفرانس مهم صمیمانه اظهار سپاس نمایم.
дар тӯли солҳо раванди душанбе ба як платформаи муҳим барои муколама, шарикӣ ва амал дар масъалаи об табдил ёфтааст. Хусусан имсол ин конфронси оби душанбе аҳамияти бузург дорад. Ин дар лаҳзаи муҳиме байни конфронсҳои оби Созмони Милали Муттаҳид солҳои 2023, 2026 ва 2028 баргузор мешавад, ки ба нигоҳи доштани суръати сиёсӣ ва тақвияти ҳамкориҳои байналмилалӣ дар замоне ки ҷаҳон бо натиҷаҳо ниёз дорад мусоидат мекунад. Олиҷанобон, марҳилаи нави рӯзномаи ҷаҳонии об ворид мешавем. танҳо музокироти бештарро талаб намекунад, ин сармоягузорӣ талаб мекунад, роҳҳои ҳалли миқёс пазирро талаб мекунад ва ҳамкории қавитар ва дастгирии беҳтарро барои татбиқ талаб менамояд. имрӯз дигар савол дар он аст, ки оё об муҳим аст ё не? Савол дар он аст, ки оё мо метавонем аз ӯҳдадориҳо ба амалисозӣ ва ба қадри кофӣ зуд ҳаракат кунем? саволи навбатии ман ин аст, ки барои суръат бахшидан ба татбиқи амалҳои об ба мо чӣ лозим аст? олиҷанобон, дар саросари ҷаҳон кишварҳо нишон медиҳанд, ки вақти роҳбарии сиёсӣ, ҳамкорӣ ва шарикӣ, вақте ки маблағгузорӣ, идоракунӣ ва илм ба ҳам меоянд, татбиқ суръат мегирад ва посухҳои мо бояд дар ниҳоят ин воқеиятро инъикос кунанд. ин аз фаротар аз суҳбатҳои кӯтоҳмуддат, равишҳои маҳдуд ва лоиҳаҳои кӯтоҳмуддат гузаштанро талаб мекунад. ин ба нақшагирӣ муттаҳидсозиро талаб мекунад, дастгирии қавитар ба кишварҳои ниёзманд, ниҳодҳои қавитар ва ҳамоҳангии бештарро дар бахшҳо ва дар тамоми низоми бисёрҷонибаро талаб менамояд. Ташаккур барои Thank you very much, Ms. Retno Marsudi. We express our appreciation for your efforts in promoting collective action by member states towards achieving the sustainable development goals, including those related to water and climate. Distinguished speakers, I would like kindly ask you to limit your statements up to 4 minutes. Теперь слово предоставляется заместителю председателя Кабинета министров Кыргызской Республики, министру водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, уважаемому Эрлисту Акунбекову. Пожалуйста, вам слово. Уважаемый господин президент, уважаемые главы делегации, уважаемые участники сегодняшней конференции, дорогие друзья, прежде всего позвольте выразить искреннюю признательность правительству Республики Таджикистан за теплый прием и высокий уровень организации конференции по водному десятилетию, проходящей в городе Душанбе. Сегодняшняя конференция является важной платформой для консолидации усилий международного сообщества в реализации международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» и достижений целей повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Вода остается ключевым фактором устойчивого развития, основой энергетической и продовольственной безопасности, а также важнейшим условием сохранения экосистем и повышения качества жизни населения. В контексте целей устойчивого развития 2030 в равной степени целью номер 6 должна реализовываться и цель номер 7,
относительно недорогостоящей и чистой энергии. Поэтому мы также считаем, что развитие гидроэнергетики является важнейшей предпосылкой обеспечения устойчивого развития. Доступ к современным, экологически чистым и недорогим услугам по энергосбережению в развивающих странах имеет чрезвычайно важное значение для стимулирования зеленого экономического роста и перехода к углеродной нейтральности. В целях обеспечения устойчивого управления водными ресурсами Кыргызской Республики в интересах нынешнего и будущего поколения, а также достижения целей устойчивого развития разработана национальная водная стратегия Кыргызской Республики до 2040 года. Для достижения поставленных целей определены следующие приоритетные направления: охрана водных ресурсов от истощения и загрязнения, рациональное и эффективное использование водных ресурсов, совершенствование системы управления водными ресурсами. В рамках реализации указанных направлений и с учетом необходимости адаптации к современным вызовам принят новый водный кодекс Кыргызской Республики, где предусмотрено внедрение современных механизмов регулирования водных отношений, усиление мер по охране водных объектов, развитие интегрированного управления водными ресурсами, а также повышение эффективности взаимодействия государственных органов, водопользователей и международных партнеров. В то же время мы с обеспокоенностью отмечаем, что текущие темпы прогресса остаются недостаточными для достижения поставленных целей к 2030 году. Это требует от нас принятия более решительных, скоординированных и комплексных мер. Кыргызстан занимает уникальное географическое положение в Центральной Азии. Мы единственная страна в регионе, чьи водные ресурсы полностью формируются на собственной территории. В этой связи хочу подчеркнуть, что Кыргызстан, исходя из национальных интересов и принимая во внимание потребности стран региона водных ресурсов, придерживается взаимовыгодного подхода в решении водно-энергетических вопросов Центральной Азии при условии соблюдения принципа неотъемлемого и суверенного права стран на управление собственными природными ресурсами. На протяжении многих десятилетий Кыргызстан неизменно оказывает странам региона колоссальные экосистемные услуги, обеспечивая сохранение исторических лимитов вододеления, регулирование стока, накопления и своевременный попуск воды, содержание и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, защиту территорий ниже по течению от чрезвычайных ситуаций. Кыргызстан вкладывает огромные финансовые и человеческие ресурсы в сохранение зон формирования воды. Кыргызстан, не получая воду из других стран, использует менее 30% собственных водных ресурсов. Остальная значительная их часть потребляется другими странами. Однако, следует признать прямо, сегодня наша страна не получает соизмеримой компенсации за эти усилия. Более того, мы десятилетиями несем бремя упущенной выгоды, включая доходы, потерянные из-за вывода земель, из-за оборота под водохранилища и инфраструктуру, работающие на благо всего региона. Содержание гидротехнических сооружений и сохранение ледников в горах Кыргызстана требует колоссальных затрат. Только за последний год Кыргызстан направил на нужды водохозяйственного сектора порядка 80 миллионов долларов США. А за последние 5 лет эта сумма составила 259 миллионов долларов США. Несмотря на эти усилия, ресурсов одной страны недостаточно для модернизации устаревшей инфраструктуры. Нам необходимы дополнительные консолидированные средства для построения эффективной и современной водопользования во всех странах региона.
Как отметил президент Кыргызской республики, уважаемый Садыр Нургоджой Джапаров, на недавнем региональном экологическом саммите в городе Астане пришло время для возобновления и внедрения взаимовыгодного экономического компенсационного механизма в водно-энергетической сфере. Мы считаем справедливым внедрение компенсационных механизмов, которые позволяют странам Верховья эффективно поддерживать водную инфраструктуру в интересах всей Центральной Азии. Кыргызстан, как страна Верховья, осознает свою особую ответственность за формирование значительной части водных ресурсов региона. Мы видим особую миссию в сохранении сердца нашей водной системы. Мы предлагаем перейти к определению конкретных инструментов компенсации. Это могут быть прямые финансовые выплаты, взаимные поставки энергоресурсов, прямые инвестиции в модернизацию нашей гидротехнической инфраструктуры, совместное строительство новых гидротехнических сооружений, призванных не только накапливать воду, но и использовать ее экономический потенциал. Только такой прагматичный подход позволит создать устойчивую систему взаимодействия и будет способствовать решению долгосрочных задач по смягчению влияния сокращения водных ресурсов при их рациональном и экономически выгодном использовании всеми странами. Ярким примером того, что мы можем договариваться, является проект строительства Камбаратинской ГЭС-1. Благодаря политической воле лидеров Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана этот проект позволит совместно решать энергетические и водные вопросы Центральной Азии. В этой связи мы призываем международные финансовые институты обратить пристальное внимание на наш регион и активно выделять финансирование на реализацию подобных проектов. Уважаемые участники, особую тревогу в Кыргызстане вызывает интенсивное таяние ледников, которое не только в Центральной Азии, но и в других регионах мира являются природными хранилищами и зоной формирования пресной воды. Значительное уменьшение общей площади ледников и сокращение осадков в Кыргызстане неизбежно привели к маловодью и будут иметь социально-экономические и экологические последствия для всего региона Центральной Азии. Сегодня проблема таяния ледников перестала быть вопросом одной страны. Это вызов для всей Центральной Азии. Без ледников не будет воды в реках, без воды в реках не будет жизни в долинах и процветания наших городов. В этой связи хочу отметить, что в нашей стране в рамках пятилетия действия по развитию горных регионов проводится масштабная работа. В частности, именно в целях обеспечения сохранения ледников нами были внесены изменения в некоторые законодательные акты об особо охраняемых природных территориях, что позволило официально включить ледники в категорию особо охраняемых природных территорий и значительно усилить их правовую защиту. В 2027 году в Кыргызстане состоится второй глобальный горный саммит «Бишкек плюс 25». Пользуясь случаем, я приглашаю вас принять участие в этом значимом событии для совместного обсуждения вопросов защиты ледников и обеспечения устойчивого будущего горных регионов. В заключение хочу поднять вопрос, который касается нашей общей экологической ответственности. Сегодня мы наблюдаем тревожную тенденцию обмеления озера Ысык-Куль, жемчужины Центральной Азии и биосферной территории мирового значения. За последние десятилетия уровень воды снизился почти на 14 метров, а число впадающих в него рек сократилось более чем 100 до 30. Мы предлагаем международным донорам и партнерам совместно разработать и реализовать комплексную программу по сохранению и восстановлению озера. Уважаемые участники, мы поддерживаем стремление, направленное на усиление глобальной водной повестки,
и подтверждаем нашу приверженность активному участию в реализации водной программы действия. Наша общая цель остается неизменной – сохранение водных ресурсов, защита уникальных горных экосистем и в конечном итоге качественное улучшение жизни населения всего нашего региона. Мы убеждены, что успешное решение вопросов комплексного использования водно-энергетических ресурсов в нашем регионе станет мощным катализатором укрепления политического доверия и отношения добрососедства в Центральной Азии, так и в значительной мере поспособствует устойчивому развитию экономик наших стран. А это возможно только путем переговоров и достижения консенсуса. Кыргызстан всегда открыт к предметному и продуктивному диалогу по данному вопросу. Убеждены, что такой пример послужит основой и мощным подспорьем в решении водных вопросов в других регионах мира и в целом на глобальном уровне. В заключение позвольте выразить уверенность в том, что результаты нашей совместной работы на данной конференции станут важным вкладом в достижение устойчивого и справедливого водного будущего для нас всех. Благодарю за внимание. Выражаем вам признательность, уважаемый Эрлис Абакирович. Следующее слово предоставляется заместителю председателя Кабинета министров Туркменистана, уважаемому Тангригули Атахалыеву. Пожалуйста, вам слово. Глубоко уважаемый президент Республики Таджикистан, уважаемый глава делегации, дамы и господа. Прежде всего, позвольте выразить искреннюю признательность правительства Республики Таджикистан за высокий уровень организации 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» и традиционного теплый прием. Проведение данной конференции является важным этапом реализации международного десятилетия действия «Вода для устойчивого развития», которое стало значимым укладом достижения целой повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Уважаемые участники конференции, в 21 веке вода становится не только природным ресурсом, но и стратегическим фактором устойчивого развития, региональной стабильности и международного сотрудничества. Особенно это актуально для Центральной Азии, где водные ресурсы имеют трансграничный характер и напрямую влияют на продовольственную, энергетическую и экологическую безопасность. Туркменистан последовательно выступает за формирование устойчивой и научного обоснования системы управления водными ресурсами. Президент Туркменистана, глубоко уважаемый Сердар Бердимухамедов, и национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслихата Туркменистана, глубоко уважаемый Гурбангули Бердимухамедов, в рамках различных международных форумов, отмечая важность рационального использования трансграничных водных ресурсов в Центральной Азии, подчеркивает официальную позицию Туркменистана по данному вопросу. Она основывается на 3 ключевых принципах решения водных вопросов на трансграничных реках. Во-первых, соблюдение международных конвенций и иных правовых норм. Во-вторых, учет интересов всех государств бассейна. В-третьих, широкое участие в международной организации, прежде всего Организации Объединенных Наций. Уважаемые члены конференции, под руководством президента Туркменистана, глубоко уважаемый Сердар Бердимухамедов, наша страна последовательно реализует комплексную государственную политику, которая направлена на устойчивое управление природными ресурсами. Особое значение придается обеспечению населения качественной питьевой водой, модернизация водохозяйственной инфраструктуры, внедрение водосберегающих технологий в сельском хозяйстве,
повышения эффективности управления водными ресурсами. Важным направлением является адаптация к изменению климата, которое оказывает большое воздействие на водные ресурсы региона. В этом контексте Туркменстан активно продвигает международные инициативы. В частности, инициативы президента Туркменстана озвучены на международных площадках по созданию регионального центра климатических технологий, регионального центра по борьбе с обследованием Центральной Азии. Данные структуры призваны стать платформами трансфера технологий, центральным научным сотрудничеством, возможности консультации региональных усилий. Особое внимание уделяется вопросам Аральского моря и региона Переарали, где реализуются масштабные проекты по лесовосстановлению и борьбе с деградацией земель. Ежегодные программы озеленения, включая формирование зеленых поясов, способствуют улучшению экологической обстановки и регионального использования водных ресурсов. Отдельно хотел бы подчеркнуть значение инициатив, выдвигаемых национальным лидером туркменского народа, представителем Халк Маслихата Туркменстана, глубоко уважаемым Курбангулы Бердмухамедовым, направленных на укрепление регионального экологического сотрудничества и продвижение комплексных экологических инициатив на международной арене. Туркменстан также выступает за инициативой создания регионального совета по водным вопросам Центральной Азии под эгидой ООН, которому мог стать эффективным механизмом согласования интересов стран региона. Туркменстан выступает за укрепление международного правовой базы в сфере рационального использования водных ресурсов и управления трансграничными водниками. В этой связи наша страна опирается на ключевые международные соглашения, включая Конвенцию ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер, Конвенция ООН по борьбе с обследованием, рамочную Конвенцию ООН об изменении климата и Конвенция о биологическом разнообразии. Исходя из взаимосвязанности водных климатов, процессов и необходимости комплексного учета при обеспечении устойчивого управления водными ресурсами и сохранения окружающей среды. Уважаемые члены конференции, дамы и господа, в завершение хотел бы подчеркнуть, вода – это не только ресурс, это основа жизни, развития и сотрудничества. Туркменстан поддерживает свою готовность к дальнейшему активному сотрудничеству со всеми странами и международными организациями в целях достижения устойчивого водного и экологического будущего. Благодарю за внимание. Выражаем вам признательность, уважаемый Тангригулы Раджеб Кулиевич, за ваше выступление. Now I would like to give the floor to the United Nations Under Secretary General for Economic and Social Affairs, Mr. Li Jinhua, co-chair of today's conference. Li Jinhua, Doda Meshavat, Marhamat. Your Excellency, eminently the Rahman, President of the Republic of Tajikistan, Президент Джумхурии Таджикистан, Джанобон, Хонумон ва Джанобон. برای من مایه افتخاری بزرگ است که در کنفرانس چهارم سطح بلند بین المللی اوید و 10 ساله بین المللی عمل ریاست مشترک را به عهده دارم. میخواهم اظهار قدردانی صمیمی خود را به پرزیدنت امام علی رحمان و حکومت جمهوری تاجیکستان برای راهبری استوار در مسائل آب و برای دعوت این کنفرانس مهم در دایره روند آب دوشنبه بیان نمایم. جنابان و خانمان، ما در یک لحظه معین کننده برای عملهای جهانی در ساحه آب قرار داریم.
танҳо 5 сол то муҳлати расидан ба ҳадафҳои рӯзномаи рушди устувор барои соли 2030 боқӣ мондааст. Бо вуҷуди пешрафт дар самти ҳадафи рушди устувори рақами 6 ва бисёре аз дигар ҳадафҳои марбут ба об ҳанӯз аз ҷараёни пешбинишуда хеле қафо мондааст. имрӯз тақрибан 2 миллиард нафар ҳанӯз ҳам ба хизматрасониҳои бехатари оби нӯшокӣ дастрасӣ надоранд, дар ҳоле ки 3,5 миллиард нафар аз хизматрасониҳои дурусти беҳдоштӣ маҳрум ҳастанд. фишори вобаста ба об пайваста меафзояд. дар соли 2023 пиряхҳо бузургтарин талафоти массаи яхро дар зиёда аз 70 соли мушоҳидаҳо сабт намуданд. тағйирёбии иқлим боиси суръат гирифтани обхезӣ, хушксолӣ ва обшавии пиряхҳо гардида, афзоиши талабот ба об фишорро ба экосистемаҳо, низомҳои озуқаворӣ ва энергетикӣ боз ҳам бештар мекунад. соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо дар соли 2025 ва конфронси сатҳи баланди байналмилалӣ оид ба ҳифзи пиряхҳо, ки ба наздикӣ дар ҳамин ҷо дар душанбе баргузор гардида буд, ба ҷомеаи байналмилалӣ хотиррасон намуданд, ки об ва иқлим аз ҳам ҷудо нашаванданд. обшавии босуръати пиряхҳо на танҳо як масъалаи экологӣ мебошад, балки таҳдиди мустақим ба рушди устуворӣ ва амнияти инсонӣ ба шумор меравад. хонумон ва ҷанобон, раванди оби душанбе ба як платформаи ногузир барои пешбурди ҳамкории ҷаҳонӣ дар соҳаи об ва нигоҳ доштани импулси сиёсӣ оид ба масъалаҳои об дар низоми Созмони Милали Муттаҳид табдил ёфтааст. конфронси қаблии душанбе дар соли 2024 ба нигоҳ доштани импулсе, ки дар натиҷаи конфронси Созмони Милали Муттаҳид оид ба об дар соли 2023 ба вуҷуд омада буд, мусоидат намуд. конфронси имсола ҳамчун марҳилаи муҳим дар роҳи омодагӣ ба конфронси СММ оид ба об дар соли 2026, ки аз ҷониби Сенегал ва Амороти Муттаҳидаи Араб дар Абу-Даби мизбонӣ мешавад, хизмат мекунад. 6 ҷаласаи мавзӯи ин конфронс бо 6 муколамаи интерактивии конфронси СММ оид ба об дар соли 2026 ки аз ҷониби давлатҳои аъзо қабул шуданд, ҳамоҳанг мебошанд. ин далели саҳми муҳими раванди оби душанбе дар раванди омодагии байни ҳукуматӣ мебошад. хонумон ва ҷанобон, аз замони конфронси СММ оид ба об дар соли 2023 пешрафтҳои муҳим ба даст омаданд. стратегияи тамоми низоми Созмони Милали Муттаҳид оид ба об ва беҳдошт ҳоло роҳнамои ҳамоҳангар ва ҳамгиройтари дастгирии тамоми низоми СММ мебошад. омодагӣ ба конфронси СММ оид ба об дар соли 2026 бо суръати устувор пеш мераванд, аз ҷумла тавассути нишастҳои омодагии минтақавӣ ба мисли нишасти омодагии минтақавии Осиё ва Уқёнуси Орум баргузор мегардад. ташаккури зиёд. Thank you, Mr. Under-Secretary General, for your address. We express our appreciation for your active participation and significant contribution to the organization of this conference. The floor is now given to the President of the Economic and Social Council of the United Nations, His Excellency Mr. Lok Bahadur Thapa. You have the floor, Excellency, please. Your
Your Excellency President ҷаноби олӣ Emomali Rahman, президент Эмомалӣ Prime Раҳмон, Ministers, вазирони Honorable муҳтарам, Ministers, Excellencies, ҷанобон distinguished delegates. ва хонумон, намояндагони муҳтарам, барои ман мояи ифтихор аст ва сарфарозии бузург аст ки дар маросими ифтитоҳи конфронси чоруми сатҳи баланди байналмилалӣ оид ба 10 солаи байналмилалии амал бо шумо ҳамроҳ ҳастам. пеш аз оғози суханронӣ иҷозат фармоед ба ҳукумат ва мардуми ҷумҳурии тоҷикистон барои меҳмоннавозии гарму самимӣ изҳори сипоси самимии худро баён намоям. ҳамчунин мехоҳам аз фурсат истифода бурда ба шумо ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон барои роҳбарии пайвастаатон дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии об ва барои ташкили ин конфронси муҳим дар доираи раванди оби Душанбе арзи сипос намоям. бо қаноатмандӣ қайд менамоям ки конфронсҳои Душанбе ба як платформаи муҳим барои нигоҳдории муколамаи байналмилалӣ, таҳкими шарикӣ ва ҳифзи импулси сиёсӣ дар масъалаҳои об табдил ёфтанд. ҷанобони олӣ, об асоси ҳаёт мебошад. ҳамзамон он пояи рушди устувор низ ҳаст. об барои тандурустӣ, амнияти узуқоворӣ, энергетика, гуногунии биологӣ, устуворӣ ва тағйирёбии иқлим, сулҳ, шукуфоии иқтисодӣ ва устувории муҳити зист аҳамияти ҳаётӣ дорад. бо вуҷуди ин, ҷаҳон ҳанӯз аз расидан ба ҳадафи рушди устувори 6 ва дигар ҳадафҳои вобаста ба об дар рӯзномаи 2030 хеле дур аст. имрӯз миллиардҳо нафар ҳанӯз ба оби тоза ва бехатари нӯшокӣ ва хизматрасониҳои беҳдоштӣ дастрасӣ надоранд. ҷанобони олӣ, кишвари ман Непал бо криосфераи ҳимолоӣ ва захираҳои оби ширин, ки шоҳрагҳои ҳаётии кишвари мо ва манбаи зиндагии минтақаи васеътар мебошанд, робитаи амиқ дорад. ман шахсан шоҳиди он будам ки ҳаёт ва воситаҳои зиндагии миллионҳо нафар то чӣ андоза ба вазъи пиряхҳо ва низомҳои обии кӯҳӣ вобастаанд. кишвари мизбон Тоҷикистон зиёда аз 60% пиряхҳои Осиёи марказиро дар худ ҷой дода, захираҳои оби ширинеро таъмин менамояд, ки зиёда аз 70 миллион нафар дар минтақа ба онҳо такя мекунанд. ин воқеияти муштарак боиси он мегардад ки ман роҳбарии Тоҷикистонро дар масъалаҳои вобаста ба об ва пиряхҳо махсусан қадр ва самимона таҳсин менамоям. 10 солаи байналмилалии амал воқеан як платформаи арзишманд барои сафарбар намудани иродаи сиёсӣ, таҳкими шарикӣ ва пешбурди роҳҳалҳои навоварона фароҳам овардааст. ҷанобони олӣ, ҳарчанд кӯҳҳо барои миллионҳо нафар аҳамияти амиқи фарҳангӣ ва маънавӣ дорад, онҳо дар инзиво вуҷуд надоранд. кӯҳҳо то 60% ҷараёни солонаи оби ширини ҷаҳонро таъмин менамоянд. дар баъзе минтақаҳо маҳз кӯҳҳо қисми асосии захираҳои обии поёнобро ташкил медиҳанд. ақиб нишинии бо суръати пиряхҳо падидаи дур нест. ин бо асли амнияти дастаҷамъии мо зарба мезанад. он таъминоти обро таҳдид мекунад. он ба низоми кишоварзӣ осеб мерасонад. он табиат ва экосистемаҳоро ноустувор мегардонад. он хатари офатҳои табииро хеле дуртар аз худи минтақаҳои кӯҳӣ афзоиш медиҳад. бо боқӣ мондани ҳамагӣ 4.5 сол то соли 2030 мо бояд татбиқро бо ҳисси фаврият, афзалият ва иродаи бештар суръат бахшем.
و تحکیم هماهنگی بین این روندها برای سرعت بخشیدن به تطبیق روب 6 و رسیدن به نتیجه های بیشتر بخصوص برای کشورهای دارای وضعیت مخصوص و گروه های آسیب پذیر اهمیت حل کننده دارد. همچون پلتفرم اساسی سازمان ملل متحد برای پیشبرد رشد استوار توسط مکالمه، هماهنگسازی و پیگیری اکوسوس همانا و دستگیری روش‌های همگیری که آب را در محور تلاش‌های رشد استوار قرار می‌دهند صادق می‌ماند. در دایره رئاست من اکوسوس با تحکیم رابطه بین آب و نظام‌های عضوآوری اینچنین و مسئله‌های خطر آبی وابسته به اقلیم که حیات و واسطه زندگی را تهدید می‌کند توجه مخصوص می‌دهد. این چالش‌ها عمل‌های هماهنگ را در ساحه‌های اداره‌کنی آب مطابق شوی به اقلیم و کاهش خطر آفت‌ها طلب می‌کند. فورум سیاسی سطح بلند اکوسوس که ماه ایول برگزار می‌گردد باز یک امکانیت مهم برای پیشبرد عمل‌های تغییر دهنده، عادلانه، نوآورانه و هماهنگ شده اوید به هدف رشد استوار 6 خواهد بود. جنابان عالی، این کنفرانس در یک لحظه مهم روزنامه جهانی آب برگزار می‌گردد و من مخصوصا خوشحالم که کنفرانس حکومت‌ها، نظام سازمان ملل متحد، مؤسسه‌های مالیوی، عالمان، جامعه شهروندی، مردم بومی، جوانان و بخش خصوصی را متحد نموده است. ما باید همکاری بسیار جانبه و شریکی میان همه جانب‌های منفعت‌دار را باز هم تقویت بخشیم. چونین جلب فراگیر برای تبدیل دادن عهده‌داری‌ها به عمل و عمل به نتیجه‌های مشخص اهمیت حل کننده دارد. هنگام حرکت به پیش 5 سمت باید توجه مخصوص را طلب نماید. یکم، ما باید تطبیق هرو 6 را به توسط روش‌های همگیرا و فراگیر در تمام روزنامه 2030 سرعت بخشیم. دوم، ما باید هماهنگی را میان روندهای وابسته به آب، اقلیم، گوناگونی بیولوژی و کاهش خطر آفت‌ها تحکیم بخشیم. سیوم، ما باید مبلغ گذاری انتقال تکنولوژیا و رشد اقتدار را بخصوص برای کشورهای رو به رشد و کشورهای دارای وضعیت مخصوص افزایش دهیم. چهارم، ما باید استواری منطقه‌های کوهی را تحکیم بخشیم، پیریه‌ها و اکوسیستم‌های را حفظ نماییم. پنجم، ما باید سیاست‌ها و عمل‌های خود را همانا در پایه علم، نوآوری و شریکی‌های فراگیر با اشتراک حکومت‌ها، نظام صمیمی، جامعه شهروندی، مردم بومی، جوانان و بخش خصوصی بنیاد نماییم. جنابان عالی، نمایندگان محترم، سالهای باقی مانده 10 ساله عمل اوید به آب امکانیت مهم برای سرعت بخشیدن به پیشرفت و بنیاد پایه‌های مستحکم برای آینده میباشند. بگذار از این کنفرانس برای تحکیم شریکی، بالا بردن سطح اراده دستجمعی و پیشبرد حل‌های عملی که زندگی مردم را بهتر می‌سازند استفاده نماییم. تشکر زیاد. Thank you, Mr. Tapa, for your statement and participation in today's conference. Distinguished speakers, کنفرانس بار دیگر دوستان عزیز برآمد کنندگان محترم خواهش میکنم که برآمد خود را تا 5 دقیقه محدود نمایید. حالا میخواهم به نایب پرزیدنت بانک تجدید و رشد اروپا جناب مارک باومن میدهم.
Your Excellency, President of the Republic of جناب Tajikistan, اولی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، distinguished guests, colleagues, سروزیر جمهوری partners, تاجیکستان، it's a real honor وزیران، to speak at this opening session on behalf of the خانمان و European جنابان، Bank از for Reconstruction and Development. And allow me to begin بانک with a Tajik اروپایی proverb. رشد Ob تجدید و رشد خیلی شرفمندم که در اینجا برآمد میکنم. It speaks directly to the واقعاً moment Tajikistan and Central Asia آب find این themselves حیات in می باشد. today. الکی هم دوشنبه و هم تاجیکستان الکی درباره این چیز یعنی به طور خیلی واضح نشان Rising میدهد. demand and climate change are increasing pressure دوشنبه به یک پلتفرم مرکزی در روند جهانی آب تبدیل یافته است که دارایی سطحی بلند را با تطبیق در سطح عملی پیوند میدهد. aging infrastructure با وارد شدن ما به مرحله صورت بخش 10 ساله عمل اوید به آبی سازمان ملل approximately متحد half of the world's سوال population دیگر is already نیست experiencing که چی water باید scarcity. انجام داده شود بلکه چگونه عملهای هماهنگ سرمایه‌گذاری شونده و استوار را در مقیاس وسیع عملی کردن ممکن است. As we enter the acceleration phase of چون the UN Water Action Decade, the البته question is امروز no longer what needs to be done. The question is how to deliver coordinated چگونه ما میتوانیم این هماهنگی را باز جان‌ناک‌تر at کنیم. scale. Recent regional discussions, امروز including at the Astana چالش Regional Ecological جهانی آب تا Summit, رفت بیشتر با یک نامتناسبی بنیادی معین می‌گردد. to action. همچنین گفتنی هستم که به Dushanbe has become در central, آستانه شهری آستانه قزاقستان یک خیلی سمیتی اکولوژی آستانه برگزار گردید. ضرورتی گذاشتن به مکالمه و عملهای هماهنگ در سطح نظامی را In تاکید this نمودند. context, water management و is no البته longer a standalone sector, من but a گفتنی هستم cross-cutting که challenge این requiring investment یعنی and reform. مسئله آب چی را میخواهد؟ سرمایه گذاری و همچنین ماندن همون هدفهای خوب را از ما تقاضا میکند. Of course, working بله. jointly with governments, development partners, ما and حتما financial باید همکاری institutions. خیلی حسنه و خوب داشته باشیم با حکومت‌های کشورهای سیاره Supports a broad set of investments و in drinking water, البته wastewater, آبی irrigation, ما باید industrial خیلی efficiency, توجه خود را and nature-based یعنی solutions. We also invest in energy توجه دهیم به projects مسئله های that آبی reduce water آشامیدنی demand, and we و combine sovereign and private آب‌هایی که financing with policy یعنی engagement aimed at strengthening یعنی هم regulation آبی زیر زمینی و همچنین آب‌های Between 2021 and سطحی 2025, در سال the EBRD signed 2025 nearly 60 water infrastructure گفتنی هستم که در سال 2025 بانک اروپایی تجدید و رشد تقریبا 60 تا از لایحه‌های یعنی مربوط به آب را جانبداری کرده است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در لایحه‌های ما آب یکی از جزءهای بسا مهم ارزیابی می‌گردد. من همچنین گفتنی هستم که امروز یعنی مثلا تقریبا امروز در تاجیکستان زیاده است در 27 شهر و ناحیه‌های تاجیکستان مثلا این لایحه‌ها چنین لایحه‌ها تطبیق کرده می‌شود. نگفتن مانند که ما نیز انا همون سرمایه‌گذاری‌ها رو از کشورهای به مثل شویتزاریا و دیگر کشورها یعنی به دست می‌آوریم. مبلغ‌گذاری امتیازناک بخصوص از جانب شریکان به مثل فوند سبزی اقلیم در تامین این گزارش در مقیاس وسیع نقش کلیدی دارند. البته نگفتن ماند که ما خیلی همکاری نزدیک و خوب داریم با دایره‌های علمی به خاطر آنکه آن تصمیم‌هایی که در رابطه با سرمایه‌گذاری گرفته می‌شود یعنی از جهت علمی باید اساسناک باشند و همچنین برای و همچنین نگفتن ماند که برای مطابق کردن یعنی ما همون از مدل برزیلیایی برای کشورهایی که در آن تشکل می‌یابد برای جمهوری کرگستان و تاجیکستان و کرگستان بسیار مهم میباشد. و البته من گفتنی هستم که هدف این ما روشن است ولی فوری است و من اصراری بانک اروپایی تجدید و رشد آماده است با حکومت‌ها دانور و شریکان همکاری نماید تا این گزارش را تامین کند و سیستم‌های استوار ثمرناک و از جهت مالیوی پایدار آب را در سطح
ҷаҳонӣ дастгирӣ намояд ва ба шумо бурбориҳо дар ин мубоҳисаҳо мехоҳам. Ташаккур мекунам барои таваҷҷӯҳатон. Thank you, Mr. Vice President, for your statement and participation in the fourth conference. ҷаноби Марк Боуман барои иштирокатон дар ин конфронси сатҳи баланд. ҳоло Under-Secretary General, сухан дода мешавад ба муовини дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид ва котиби иҷроии Комиссияи иқтисодӣ ва иҷтимоии Осиё ва Уқёнуси Орум, хонум Армида Салсия Алия Сабана. хонум марҳамат, риштаи сухан ба шумо дода мешавад. Your Excellency, Mr. Emomali Rahman, ҷаноби Олӣ Эмомали Раҳмон, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, оли ҷанобон, намояндагони муҳтарам, хеле хушҳолам, ки имрӯз дар миёни ана ҳамин меҳмоннавозии гарми мардуми Тоҷикистон дар конфронси чоруми сатҳи баланди байналмилалӣ оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор бо шумо ҳамроҳ ҳастам. Сараввал лутфан иҷозат фармоед изҳори қадрдонии самимии худро ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои нақши пешбар дар баланд гузоштани масъалаҳои марбут ба об дар рӯзномаи ҷаҳонии рушд ва барои буданаш ҳамчун нерӯи пешбарандаи 10-солаи амал об барои рушди устувор иброз намоям. оли ҷанобон, минтақаи Осиё ва Уқёнуси Ором тақрибан 60% аҳолии ҷаҳонро фаро мегирад, аммо танҳо 36% захираҳои оби ширинро дорост, ки ин сатҳи дастрасии сари аҳолӣ ба обро дар ин минтақа ба пасттарин дар ҷаҳон табдил медиҳад. дар тӯли чанд даҳсолаи ахир миллионҳо нафар дар минтақа аз вазъияти шадиди ноамнии об раҳоӣ ёфтанд. با وجود این شدت گرفتن شرایط شدید اقلیمی، بسیاری از منطقه‌های آسیا و اقیانوس آرام را که قبلا دارای ذخیره‌های فراوان آب شمرده می‌شدند، وادار نموده است که به فشار محلی آب روبرو گردند و کشورهای علاقه از آب تنگسی می‌کشیده را به سطح شدید ناامنی آب کشانند. دیروز کمیسیای اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوس آرام یعنی اسکاپ و حکومت جمهوری تاجیکستان نشست آمادگی منطقه آسیا و اقیانوس آرام را به کنفرانس سازمان ملل متحد آید به آب در سال 2026 یک جا برگزار نمودند. کشورهای آسیا و اقیانوس آرام در یک جایی با دایره وسیع جانب‌های منفعت‌دار پیشرفت‌ها، چالش‌ها و امکانیت‌های مربوط به 6 موضوع انتخاب شده برای مکالمه‌های اینتراکتیوی کنفرانس آب سازمان ملل متحد آید به آب در سال 2026 را بررسی نمودند. بعضی اصالت‌های کلیدی برجسته گردیدند. یعنی اول ما باید نابرابری‌های استوار در دسترسی به آب و خدمت‌رسانی بهداشتی میان منطقه‌های جغرافی، دهات و شهر اینچنین فرقیت‌های گندری را برطرف نماییم. سپس به ما روش‌های همگیرا ضرورند که آب را با مسئله تندرستی، امنیت آذوقه‌واری، انرژتیکا، اکوسیستم‌ها، اقلیم و کاهش خطر آفت‌ها پیوند داده با نظر همه‌جانبه از سرچشمه تا بحر عملی گردند. همچنین به ما نیازهای قوی‌تر، معلومات بهتر و اداره‌کنی فراگیرتر ضرورند. علاوه بر این باید همکاری میان سرحدها، بخش‌ها و جانب‌های منفعت‌دار تقویت داده شده. مسئله آب به طور سیستمی در روندهای بین حکومتی بالا گذاشته شود. نهایت ضرور است که مبلغ‌گذاری، انتقال تکنولوژی و تحکیم اقتدارها صورت بخشیده شود. من مطمئنم که نتیجه های نشست دیروز محتوای این کنفرانس غنی گردانیده با محاکمات در کنفرانس سازمان ملل متحد آید به آب در سال 2026 سهمی مهمی منطقوی خواهند داشت. عالی جنابان، واخری ما مرحله کلیدی در راه آمادگی به کنفرانس سازمان ملل متحد آید به آب در سال 2026 می باشد و ما باید این فرصت مهم را استفاده بریم تا برای یک چاره‌بینی واقعا تاثیربخش و نتیجه‌مند در آخر سال، اینچنین در سال 2028 در پایان 10 ساله عمل زمینه استوار گذاریم. تشکر میکنم از توجهتان.
We express our sincere appreciation to the تشکر United زیاد Nations and the Secretary General, Ms. Armida تشکر Sassia زیاد Ali-Shabana, خانم علی for her سرمیده statement and participation in today's conference. تشکر I برای now hand اشتراک در over the کنفرانس floor to امروزه. the rector Now, of the United حالا Nations من میخوام University and the Secretary سخن رو General با of the United Nations, Professor Shilize Marwala. You are the پروفسور شلیزی مروالا دانشگاهی سازمان ملل متحد Your Excellency, President Imomali محترم پرزیدنت امامعلی رحمان جناب عالی محترم خواهر رسولزاده و خانمان و جنابان برای من مویه افتخار بزرگ است که در مراسم افتتاح کنفرانس چهارم سطح بلند بین المللی اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار در دوشنبه با شما همراه هستم. اجازه فرمایید در آغاز اظهار قدردانی صمیمی خود را به حکومت جمهوری تاجیکستان و به جناب عالی پرزیدنت امامعلی رحمان برای راهبری برجسته و دوربینانه که روزنامه جهانی آب را پیش برده دیپلماتی آب را در نظام سازمان ملل متحد به سطح بلند برداشت بیان می نمایم. مخصوصا از اعلان جایزه نو سالانه اوید به دیپلماتی آب از جانب جناب عالی پرزیدنت رحمان استقبال می نمایم. این جایزه که مشترکاً از جانب جمهوری تاجیکستان و انستیتوت SMM اوید به دانشگاه اوید به محیط زیست و تندرستی تأسیس داده شده است و همه ساله در روز دانش از جانب جناب عالی پرزیدنت تقدیم می‌گردد. بازگوی عهده‌داری دیرینه تاجیکستان به مسئله آب همچون پلتفرم همکاری مکالمه و پیشرفت مشترک میباشد. در طول 12 ساله اخیر جمهوری تاجیکستان توسط تشبس‌های بنیادکارانه و تاریخی از جمله سال بین المللی آب شیرین 10 ساله آب برای حیات سال بین المللی همکاری در ساحه آب 10 ساله عمل آب برای رشد استوار و آخران سال بین المللی حفظ پیریخ‌ها و روز جهانی پیریخ‌ها راهبری استثنای جهانی را نشان داده است. توسط این تلاش‌ها تاجیکستان پیوسته اهمیت آب، استواری اقلیم و همکاری‌های بین المللی را در سطح جهانی بلند برداشته است. جنابان عالی، ما در یک لحظه‌های معین کننده جمع آمدیم. تنها چند روز قبل در توکیو دانشگاه سازمان ملل متحد افتخار داشت که دبیر کل SMM و اعضای شورای راهبران سیستم اجرایی را میزبانی نمود. در آن محاکمات یک پیام کاملا واضح بود. آب حالا در مرکز روزنامه جهانی قرار دارد با رابطه مستقیم با اقلیم، امنیت اوزوقواری، استواری اقتصادی، رشد استوار و صلح. در تمام نظام دانشگاه SMM انستیتوت‌های ما تحقیقات پیشرفته علمی را در ساحه‌های استواری، اقلیم، اکوسیستم‌ها و اداره‌کنی پیش می‌برند. در این زمینه انستیتوت SMM اوید به آب، محیط زیست و تندرستی تحت راهبری کوی مدنی نقش پیشبر را نه تنها در داخل نظام دانشگاه SMM انستیتوت SMM بلکه در تمام نظام سازمان ملل متحد اجرا می‌نماید. توسط اشتراک خود در روند آبی آن و SMM و روندهای مهم سیاست جهانی دانشگاه ما با آن مساعدت میکند که علم در مرکز قبول قرارهای بین المللی قرار گیرد. در زمانی که عملهای با دلیل‌های علمی اساس یافته به طور تعجیلی ضرورند.
доранд. کاری مهم آخری آن یک واقعیت را روشن می‌سازد که سیاست گذاران دیگر نمی‌توانند آن را نادیده گیرند. ما به دوره مفلس شوی جهانی آب وارد شده ایم. حالتی که در آن طلبات به آب به طور دائمی و ساختاری از تامینات استوار زیادتر می‌باشد. محترم عالی جنابان، وقتی که آب به طور همکارانه و فراگیر اداره کرده می شود، آن می تواند اعتماد، همکاری منطقوی و صلح را تقویت بخشد. ولی وقتی که آن نادرست اداره می گردد، می تواند نابرابری های عمیق‌تر را کند، تنش‌ها را شدت بخشد و آسیب پذیری را افزایش دهد. میخوام اینچنین اظهار قدردانی صمیمی خود را به دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان برای میزبانی فروم مهم دیروزه تحت عنوان تأمین نظام‌های استواری آذوقه‌واری در دوره مفلس شوی جهانی آب بیان نمایم. هنگام نگاه به کنفرانس صمیمی اوید به آب در سال 2026 که از جانب سنگال و امارات متحده عرب مشترک برگزار می‌گردد، این پروسه که در توسط 10 ساله عمل اوید به آب به وجود آمده است، باید اکنون به نتیجه‌های مشخص، قابل چنشوی و حساب دهنده تبدیل داده شود. همزمان ما باید به فراتر از سال 2006 نیز نظر اندازیم. عالی جنابان، چالش هایی که در پیش ما قرار دارند بزرگند، ولی امکانیت ها نیز به همین اندازه بزرگ می باشند. ما علم داریم، ما شریکی داریم، ما پلتفرم ها داریم. اون چیزی که حالا به ما لازم است عمل دست جمعانه می باشد. تشکر زیاد. تشکر زیاد پروفسور مروالا برای اشتراک شما، برای سخن شما. عالی جنابان، حالا سسی ما به آخر می رسد و در پیش ما را سسی های پلنری انتظار هستند و حالا من تنفس اعلان می کنم. و بیاید جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را ما گسیل میکنیم و شما را به تنفس کافی دعوت می نماییم. تشکر. تاجیکستان طی زیاده از 12 ساله مسائل مربوط به آب را در روزنامه جهانی رشد پیش می‌برد. امروز تاجیکستان همچون کشور تشبسکار در مسئله آب و اقلیم اعتراف شده است.
ояндаи ҷаҳон ба ҳамкории сулҳ ва истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ вобаста аст. об манбаи ҳаёт аст. ҳифзи он вазифаи ҳар як инсон. моҳи майи соли 2026 дар шаҳри душанбе конфронси нави сатҳи баланд баргузор мегардад. он ба норасоии об, иқлим, сармоягузорӣ ба об ва ҳамкориҳои байналмилалӣ бахшида мешавад. пиряхҳои тоҷикистон манбаи асосии об дар минтақа мебошанд, аммо онҳо аз тағйирёбии иқлим об мешаванд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ борҳо таъкид намуданд ки ҳифзи пиряхҳо масъалаи ҳаётӣ ва глобалӣ мебошад. Water is the source of life around us and within us. It is the foundation of our planet. Glaciers, rivers, soils, aquifer, oceans, rain and snow. It's all part of a single hydrological cycle that sustains us. Today, the world faces growing water challenges. Too much water, floods, rising seas. Too little water, drought and water scarcity. Too dirty water, pollution. Rapidly growing demand for water for cities, industries and food supplies, and trends like accelerated melting of glaciers compound these challenges. The world needs transformative solutions and bold water action. Sustainable water management supports food security, health, equality, clean energy, job creation and economic growth, while conserving biodiversity and protecting precious freshwater ecosystems. For more than 2 decades, Tajikistan has played a leading role in advancing the UN Water Agenda. The United Nations Water Action Decade 2018 to 2028 is driving political momentum and elevating water as a central priority on the international agenda with significant tangible results. Since 2018, the Dushanbe water process has provided a platform for multi-stakeholder dialogue and regular international conferences. With SDG 6 off track, the clock is ticking to accelerate implementation to reach internationally agreed water-related goals and targets. Join the 4th Dushanbe Water Action Decade Conference, 25th to 28th May 2026 in Tajikistan. The conference will be a key preparatory milestone for the UN 2026 Water Conference, and it is a strategic bridge from 2023 to 2026 and 2028 UN water conferences. Be part of the solution. Shape the future of water on the international agenda up to and beyond 2030. Addressing global water challenges means ensuring a sustainable future for present and future generations. شهر دوشنبه به منبر مهم بین المللی تبدیل یافته است. در پایتخت تاجیکستان صاحب استقلال